পুইলানো যতন খুলুমকা তিনি 48 করমছড়া ভারতীয় জনতা পার্টি 48 করমছড়া মন্ডলনি উদ্যোগ বাইনু নগ্ন नुहुरमाने তিনি ও প্রেস মিটও নর ফাইমানজাক ফেমানি বাগৈ आनी खाबाय हामदोंबा 48 करमछरा मंडल हईते नंगना हामदोंबा जाफारो खुलुमु जाफारो आनी लगे तिनी ओ जागा फाइमानजाक जाक 48 करमछरा मंडलनि वाइस प्रेसिडेंट मानगोनां आयं नगेन्द्र देबबर्मा आनी गाना आसुकजाक चिनी त्रिपुरा प्रदेश कमिटिनि जनजाति मोर्चानि अफिस सेक्रेटारि मानगोनां बाहादुर रुपिनि बुहुदय ताई आनी यां याग्रा साइटा देब्रा साइटा आसुकजाक चिनी 48 करमछरा विधानसभानि साधारण सम्पादक जेनारेल सेक्रेटारि मानगोनां प्रसेनजित चाकमा महोदय आयं आसुकजाक 48 करमछरा मंडलनि सेक्रेटारि मानगोनां दीपक बरुवा महोदय তিনি एक्चुअली नंगन नुहुरमाने कारणखाय नरक जतन साइमानो सोशल मीडिया एवं चिनी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप लगन नुगुई दंगो चिनी बसकां खना आगामी 9 मार्च चिनी आगरतला आस्ताबल मैदानो चिनी कैसे जनसभा चलिनाय ओ सभानो नाहारेनु नंगन नुहुरमाने खलायो तिनी कारण ओ सभाके चिनी भारतवर्षभर चिनी त्रिपुरा 2018 चिनी भारतीय जनता पार्टी चिनी राज्य गठन ओ गठन परिप्रेक्षिते 2 बছর पूर्णतिथि दुईबारनि सरकार एवं এই সরকারনি 2 বছর পূর্ণ যেং মানে অবনতিনো খনা আগামী 9 তারিখ খনা রবিবার এই আস্তবল ময়দানে এক বিশাল জনসভা আননায় এবং এই জনসভা ও ফাইমানজাক ফেনাই চিনি ভারতবর্ষনি ভারতীয় জনতা পার্টি লোকপ্রিয় পার্টি এই ভারতবর্ষনি সবচেয়ে দল কত ভারতীয় জনতা পার্টি বনি সভাপতি মানগোনাং জেপি নাড্ডা জি তথা তিনি ভারতবর্ষনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় জেপি নাড্ডা বনি আগমন বাইনো খেনা চিনি আস্তাবল ময়দান কাইসা जनसभा नाय এই সভা চিনি मुख्यमंत्री तंनाय राज्यनि मंत्री रक तंनाय विधायक तंनाय मेयर तंनाय एमडीसी तंनाय विभिन्न दप्तरनि चेयरमैन रक तंनाय बरमती दलिनो खनाचिनि आस्ताबल मैदानो आं नंनि माध्यमे साहानामु चुंगो लुकुरंनो एवं चिनि करमछरा विधानसभानि जत भारतीय जनता पार्टीना हामदानाय लुकुरंनो आं कहनामु चुंगो जे खना जतनो दल दल थायै चिनि आस्ताबल मैदानो चिनी भारतीय जनता पार्टी जे 2 বছর पूर्ण सरकार जे राज्यनि बागै एवं ए विधानसभानि बागै जा जा सरकारी स्कीम खायका अबनो जों बास्तबायन खायनाय चिनी सरकार खाना अबनो नाहारिनो खाना चिनी जनसभा बोसोरक लोककुरो गुथुमनो गेदारिं नो निवानसक चिनी प्राय ताबुक जराति चिनी टार्गेट चिनी विधानसभाव जों ताबुक जराति टार्गेट रिजार्व प्राय 1000 कैसा बरफ गाड़ी बे थांनाय कारण चिनर ट्रेन नि असुविधा कैसा फनुक जाहा कारण चिनर ट्रेन स्टेशन मनु नालकाटा एवं एसके पारा ए दुटा तीनटा स्टेशन दं चिनी विधानसभा किंतु अनेकटा विधानसभा चिनी कैसे बिसिन कारण चिनी करमछरा किसा हिल एरिया एडीसी हिल एरिया जगह जबनि परिप्रेक्षिते ना हई जों ट्रेन ना हालिया कारण ट्रेन जेटा चिन थानि सूचना फायमानि धर्मनगर एवं पेसार तलनो पुंगै थांनाय अबनि बागै जों गाड़ी बाय मालगाड़ी मैक्स गाड़ी पार्सोनेल गाड़ी जरा कार्यकर्ता लीडर तंगे बनि जरा जरा गाड़ी गनां तंगे बर गाड़ी बाय थांनाय अबानसुनि जों प्राय 1000 कैसा ताबुक जति चिन टार्गेट चिन संख्या चिन और फाइजाक ताबुक जति प्राय 1000 हाय बर जों खाना चिन आगरतला आस्ताबल मैदान ताकाजा सुमुं हापांगा चंगन 2018 नि सिमिनार हापांगा चंगन यागलो प्राय ताबु बचलिन दङ फियाबा बाम सासन बायनाय के ताबुनि उंतंग जरानि तिप्रा सारा बसो जरतै डेभलप खा हायके बा कामियाम चाइरो चिं सागारान खाखलाय चुली नरबो साइमान उंदा सोशल मीडिया तंनाय इलेक्ट्रिक मीडिया तंनाय कारण पुइलानो नंगनो सांसुंनो माक लायो कारण 2018 ने आगे चिन इलेक्ट्रिक मीडिया एवं सोशल मीडिया जरा तंनाय जों बरनो नुजागिया एवं जों बरनो बसखाङो मानजागिया किंतु 2018 परे चिनी सरकार बीजेपी सरकार फाइमानि परे एज ए सोशल मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया एवं मीडिया ना एत गुरुत्व रेखा कारण समाजनि मेरुदंड हिसाबे ताबुक सरकारनि मेरुदंड हिसाबे इलेक्ट्रिक मीडिया एवं सोशल मीडिया एवं प्रेस
নর যারা সাংবাদিক নর খুব গুরুত্ব দিব এবং প্রতিটা জায়গাও নর প্রাধান্যতা দিব কারণ সমাজও নরমনি অনেক দায়বদ্ধতা তমু নর সমাজে অনেক কক থাই সমাজে যেটা কাহাম হামিয়া নতি সাই সাহই মানুষ এই অবনু পার্থক্য চিনি সরকার নেই যে 2018 নি পরে যে সরকার ফেমানি পরে বরক সানানি অধিকার মাংখা সাহরনানি জায়গা মাংখা অবনু চিনি ব্যবধান কমিউনিস্ট বাই এবং চিনি বিজেপি তাকে এসা কক হয় তিনি একটা দিন এমন দিন ভারতবর্ষ মহিলা আন্তর্জাতিক দিবস মানে বুড়িরমনি আন্তর্জাতিক দিবস 3 সাল এই মুহূর্ত সালও নর বড় ফাইমানজা খাননি চ্যানেল দিয়ে আমি সাহনা মুজুমু কারণ এই মহিলানি এই বুড়ি বদল বুড়ি সমাজ মহিলা সমাজ নিজে গুরুত্ব তমানি একমাত্র চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজি যিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বুড়ির নেতৃত্বেনও তিনি বুড়ি বদল তিনি রাজ্য নিবরক তিনি মহিলা সমাজ সুরক্ষিত এবং সানানি অধিকার খাইনানি অধিকার এবং ব্যক্তিগতভাবে বরক সমাজত সেই সাইমানখা কারণ নরক সাইমান বিগত দিনে কোনো মহিলা কাইসা কক সানানি ক্ষমতা করুই কারণ বরং কোনো দিনও ও প্ল্যাটফর্ম দিছে গিয়া কমিউনিস্ট কোনো দিনও মহিলা নো প্ল্যাটফর্ম দিছে গিয়া মহিলা নতাম খাইকা বুড়ি রঙ খালি চলো 7 দফা 8 দফা মিছিল মিটিং তিনানি বাগি সিমিং বরং মিছিল ইউজ খাইকা যে কমিউনিস্ট সরকার কিন্তু তিনি দিনও ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফেমানি করে মহিলা এত প্রাধান্য তারিখা যে নরক সাইমানো যে মহিলারা এসএসসি গ্রুপনি মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমনি মাধ্যমে বঙ্গ সংযুক্ত খাই বরং প্রশিক্ষণ খাই বিভিন্ন দপ্তরে ব্লক এসডিএম হিন্দি বাহিনী বিভিন্ন পিটিজি দপ্তর বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট হইতে কৃষি হিন্থুম এগ্রিকালচার তো হর্টিকালচার বিভিন্ন দপ্তরে বঙ্গ প্রশিক্ষণ খাই তিনি আত্মনির্ভর হিসাবে মহিলা জাগ্রত খাই সরকার অবন পার্থক্য তাই কেসা সাইমান নরক প্রধানমন্ত্রী পিএম জন্মন যে পিএম জন্মন প্রায় 24,000 কোটি চিনি সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদীজি আশীর্বাদ পায় যে চিনি ত্রিপুরা হানি যে ত্রিপুরা সারক যে রিয়াং সম্প্রদায় ব্রু যারা তোমার ওরা খালি ব্রুই অনেকটা জাতিবু খবজা হচ্ছে ত্রিপুরা জাতিবু খবজা যে পিএম জন্মন যে 24,000 কোটি টাকা যে বাজেট দিজাখা এই সরকারও খাইজাখা এই সরকারের নিজের বিভিন্ন পারানি জাতি জনজাতি যারা চিনি ত্রিপ্রাসাই আর তোমার বড় সহযোগিতা খাইতাম পিএম জন্মন হইতে গোबांमा নক নরক সাইমান গোबां পরিবার এবং নক মানে তুমি তাই মাসে তাই কেসা কক সাইমান নরক ত্রিপ্রাসা এলাকাও আর বিগত দিনে চিংবাহাই নুক জায়গা কারণ চিনি সমাজ বড় কোনো দিন কমিউনিস্ট কোনো দিন চিনি সমাজ তিসানা নাই বরং সোশ্যাল মিডিয়া অনেকটা বরং বিক্ষোভ রসুম নুগুইতুম সিপিএম যারা কমিউনিস্ট দল জানাই তোমরা কংগ্রেস তোমরা নুগুইতুম কিন্তু তিনি ওকক বাস্তব বড়ক সাইমানো এলাকানি রাজ্যনি মানুষ বড়ক সাইমানো তিনি সমাজ পরিবর্তন খাইনা থাকায় শিক্ষা পরিবর্তন নাঙ্গো শিক্ষা না নাঙ্গো তিনি ত্রিপুরা সারাংনি বাগে এই রাজ্য সরকার তিনি নরেন্দ্র মোদীজি 91 স্কুল প্রায় 18টা স্কুল উদ্বোধন খাইজাত চেংজাগি তঙ্গ খাইজাগি তঙ্গ একটা স্কুল চিনি বিধানসভাও কাইসা স্কুল খাইজাখা চিনি করম ছড়াবো মাসলিব কাইসা 91 স্কুল আগামী বছর ওব উদ্বোধন নাই ও স্কুলে প্রায় 420 জন 480 জন ছাত্র চিনি ত্রিপুরাসা যারা তঙ্গের বরং সাপুতি তুমি করি না আগামী দিনে বড় সমাজ কাউই ফেনে সমাজ অনেক জায়গায় চিনি সমাজ সামুং খাইতানি জাতি এলাকানি ডেভেলপমেন্ট সামুং খাইতানিও বড় সহযোগিতা অবন পরিবর্তন চিনি সরকার নেই কারণ চিনি সরকার ফেমানি পরে ও যে কয়েকটা যে সামুং যে রমজাখা চিনি ত্রিপুরা সরংনি বাকি চিনি সমাজ এলাকানি যে গরম ছড়া হিন্দি চিনি রাজ্যনি বড় অবন পার্থক্য চিনি পরিবর্তন তাই কাছে সাইমান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নরক সাইমান কয়েকদিন আগে চিনি অর্থাৎ সার্ভে চলিতুম প্রতিটা এলাকাও কোনো কালার ছায়া ওই জাতি জনজাতি কোনো কিছু ছায়া ওই কোনো কংগ্রেস খাইব সিপিএম খাইব হাই পার্টি খাইব মথা খাইব কংগ্রেস খাইব বা সিপিএম খাইব তৃণমূল খাইব আদি কোনো ভেদাভেদ খাই যে বিজেপি নিজে কাইছে মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস যে মন্ত্র বাই যে প্রধানমন্ত্রী যে মন্ত্র বাই প্রতিটা নগ থাঙ্গি যারা তাবুক সমাজ ক্লাইজা উপলো ক্লাইজা বরং ভাইকে সরকারি স্কিম রিমান নাই ও সুযোগ সুবিধা রিনানি বাগৈ প্রতিটা নগ থাঙ্গি জিওটা খাই দङ চিনি রাজ্য সরকারনি মারা যাতে বরফ নখুক মানথুক আগামী দিনও বরফ সমাজ কাই ফাইতুম হনি जों मानसि তাই কাইসা কো কিষাণ সম্মান নিধি যে কিষাণ সম্মান নিধি যে এই রাজ্যও কোনো দিনও
কোনোদিনও ও রাজ্যনি বড় জাতি ইংতুম জনজাতি ইংতুম ওয়ানসাংতুম ত্রিপুরা সাংতুম কোনোদিন ওয়ানসুক জায়গা আং যে একজন কৃষকের সম্মান সাবরিকা একমাত্র এই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তিনি 18 পরিবর্তন মানে পরে তিনি ও কিষাণ সম্মান নিধি হিসাবে মাসিক প্রায় 2000 বছর 6000 টাকা বড় সুবিধা মানত অবন্য পার্থক্য চিনি সরকার নেই আং সাকাই সাবাই গেলা তেবো কবাংলা কক তুম কারণ কমিউনিস্ট আমলো যে রাজ্যনি বড় রক যে আসু বঞ্চিত অংখা অবনি বাদে আং নমো সাকাইবো অবস হাপুং নাंनाय बे नरक बुंनायखौ दङ परिबर्तन बाहायिंता जे चादा बेजि जुलुम जे कम्युनिस्ट नि बेलाव जे चादा नि कैसे जुलुम तमनि जे नगो नगो चाकरियान 1% ग्रुप डी 1% ग्रुप सी 2% जे अकाउंट रांखान जागो बाजारो 12 दफा 15 दफा 20 दफा नि कालेक्शन खाइ जागो चाकरियान खेनेरो प्रति मासो बरो चादा मारो এই জুলুম হইতে রাজ্যনি বড় মুক্তি চীনীয় বিধানসভায় পরিস্থিতি তখন সারা রাজ্যে তখন তিনিও পরিস্থিতি তিনিও রাজ্য হতে বিদায় খেজাকা চীন সরকার যে 18 পরিবর্তন খা সঙ্গবনো বিদায় খেকা जों ओर नीतिना हामजागे राज्यनि बरक हामजागे नीतिना तिनिও राज्यनि बरक साइनि अबनो सिनि पार्थ जे तिनि गोबांमा जागाव रेलवे हिंदी जिनि वंदे भारत रेलवे जिनि त्रिपुराव फाइतो नरक साइमनो ब्रॉडगेज प्राय 12टा है ब्रॉडगेज तिनि आगरतला हইতে काश्मीर अब्दि थांमोन काश्मीर हইতে कन्याकुमारी पर्यन्त थांमोन तिनि এই ব্যবস্থা ওই সরকার অবনো পরিবর্তন চিনি 2 বছর পূর্ণ যে সরকার তাইবো গোবাং পরিবর্তন তঙ্গ স্কিম রাজ্য সরকার আং যত নং থানি সাজনা ময়া নরবু সাইমন অনেক তথ্যটা जों নং থানি তেবো जों जेसुक जारा सिना सानानि अबो नंग सानाय जागोन आगे सर पाइथाव कासे सुंमुं खोना नरक अरा फुंनि कयजन सिमि रुवानार नाय तै लुगुर हास्तेनि लुगुरम ताम कचार मुं दंनाय खोना जों फुंनि 6टा हইতে 7टा नि बिसिङाव जोंनि एसके पारा हইতে जों अरन हইতে जोंनि रेली थांनाय जोंनि गारि रक एकबारे একসঙ্গে নাও যত এক ব্লকে খাইनो जों क्लांनाय जोंनि প্রতিটা গাড়িও ভলান্টিয়ার্স दंनाय এবং যারা থাংনাय বংनि बागै तुइनि व्यवस्था दंनाय যতनो याक मिलिउन आगरतला आस्तबल मैदानाव जों थानाय आं नंनि चैनल ति करनाय যারা नंनि चैनल ति যারা नाय दंनाय लुकुरम যতन थानाय कइनाय हाइबि चिनि त्रिपुरा हानो चिनि राज्यनो जों बागै परिवर्तन खाइमान जों उन्नयन बागै खाइमान এবং এই নরেন্দ্র মোদি যিনি আশীর্বাদ নো जों जाते যত নগদ লাঙ্গি তনিনানি সরকারি স্কিমগুলি जों বরংनि মধ্যে তনিনান লগে আং জাগো যদি চিনি এক লগে जों কক বাক্সা কক লামসা খাই जों যদি সামুং খেলে মান খাঙ্গা আগামী দিনও আংওয়ান সবু যা 40 করমচারা বিধানসভা অনেক পরিবর্তন হনাই নিয়া আংওয়ান সবু কারণ বিজেপি উন্নয়ন বিশ্বাস খাই भारतीय जनता पार्टी उन्नयन विश्वास खाई चीनी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी नेतृत्वे चीनी सरकार ट्रिपल इंजिन जो सरकार नरक साइमन चीनी सरकार बीजेपी आईपीएफटी और त्रिपुरा मथा एककभावे सरकार जो उन्नयन बागे जो सामने खाई दं आगामी दिन जाते जेबो कराखनाय आं जतन खान नंनो कायनाय नं चैनल चीनी लुकुरंनो उपायनाय जाते फाइबेदि जों खाना चीनी आस्तबल मैदानाव चीनी सरकार 2 बारनि যে 2 বছর পূর্ণ যে সরকার যে জনসভা ও জনসভা যতন যোগদান কিনা বাগান যতন করলেন